Good morning, everyone. Thanks for the chance given to me. Now I will presentation a PowerPoint by title Sexual Abnormalities. Before the presentation starts, let me introduce myself. My name is Feliksia Magenabas from kelas PPNB tingkat 1. A. The concept of sex disorders atau konsep kelainan seks. The term paraphilia or sex disorder was first mentioned by a psychotherapy named Wilhelm Stekel in his book entitled Sexual Aberration in 1925. Paraphilia comes from Yunani, para means beside, and philia means loved. Istilah paraphilia atau kelainan seksual pertama kali disebut oleh seorang psikoterapi bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya berjudul Sexual Aberration pada tahun 1925. Paraphilia berasal dari bahasa Yunani. Para berarti di samping dan philia berarti cinta. The definition of paraphilia describes as a condition characterized by repeat and intense sexual urges, fantasies, or behaviors which involve unusual objects, activities, or situations and cause clinical, convincing distress or stress or damage to society, work, or the other function are. Definition mengenai paraphilia menjelaskan sebagai kondisi yang ditandai dorongan, fantasi atau perilaku seksual yang berulang dan intensif, yang melibatkan objek, aktivitas atau situasi yang tidak biasa dan menimbulkan keadaan distres atau stres yang berbahaya, yang meyakinkan secara klinis atau kerusakan dalam masyarakat, pekerjaan atau area fungsi-fungsi lainnya. 1. Exhibitionisme. Exhibitionism, showing the genital to a stranger for sexual pleasure, mempertunjukkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal untuk mendapatkan kenikmatan seksual. 2. Fetishism atau fetishisme. Fetishism generally using typical female objects such as bras, underwear to get sexual pleasure. Umumnya menggunakan benda-benda khas wanita seperti bra, celana dalam untuk mendapatkan kenikmatan seksual. 3. Froteurisme atau Froteurism, sexual pleasure by touching and rubbing against sensitive parts of people who are not paying attention in crowded places. Kenikmatan seksual dengan menyentuh dan mengisi-gisikan ke bagian sensitif orang yang sedang tidak memperhatikan tempat yang berdesakan. 4. Pedophilia. Pedophilia, activity with children, aktivitas dengan anak-anak. 5. Masochisme seksual atau sexual masochism, sexual pleasure is obtained when physical abuse seksual atau kenikmatan seksual diperoleh jika secara fisik dilukai, diancam, atau dianiaya. 6. Sadisme seksual atau sexual sadism, the opposite of masochism, that is sexual pleasure is obtained, it is causes physical or psychological suffering to the sexual partner. Kebalikan dari masochisme, yaitu kenikmatan seksual yang diperoleh jika menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis pada mitra pasangannya. 7. Fetishisme transvestic. Transvestic fetishism, sexual drive is obtained by thinking or imagining wearing woman's clothes. Dorongan seksual diperoleh dengan berpikir atau berimajinasi sebagai wanita mengenakan baju wanita. A. Voyeurism atau voyeurisme.
Voyeurism seksual, pleasure by picking or other people who are changing or taking off their clothes, naked or engaging in sexual activity. Kenikmatan seksual dengan mengintip orang lain yang sedang mengganti atau menanggalkan pakaiannya, telanjang atau sedang berpakaian. Susan Hoeksema, in her book Abnormal Psychology, more than 90% of people with paraphilia are men. This appears to be related to causes of paraphilia, which include an outlet of aggressive urges or hostility, which are more likely to occur in men than women. The family environment and culture in which a child is raised also influence his tendency to develop deviant sexual behavior. Children whose parents often ask corporal punishment and have aggressive sexual contact are more likely to become sexual aggressive and impulse towards others as they develop into adulthood. Susan Hoeksema, dalam bukunya Abnormal Psychology, lebih dari 90% penderita paraphilia adalah pria. Hal ini tampaknya berkaitan dengan penyebab paraphilia yang meliputi pelampiasan dorongan agresif atau permusuhan yang lebih mungkin terjadi pada pria daripada wanita. Lingkungan keluarga dan budaya di mana seorang anak dibesarkan ikut memengaruhi kecenderungan mengembangkan perilaku seks menyimpang. Anak yang orang tuanya sering menggunakan hukuman fisik dan terjadi kontak seksual yang agresif lebih mungkin menjadi agresif dan impuls secara seksual terhadap orang lain setelah mereka berkembang dewasa. B. Reproduction of cells and organism atau reproduksi sel dan organisme. Cells are the smallest structures of living things. Therefore, cells determine the function and shape of the organs or tissue they comprise. Sel merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Oleh karena itu, sel sangat menentukan fungsi dan bentuk dari organ atau jaringan yang disusunnya. Cell division has the following objective. Pembelahan sel mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Regeneration of damaged or dead cells atau regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. 2. Growth and development atau pertumbuhan dan perkembangan. 3. Breeding of reproduction atau berkembang biak atau reproduksi. 4. New individual variation atau variasi individu baru. 3 types of cell reproduction, namely 3 jenis reproduksi sel yaitu 1. Amitosis division atau pembelahan amitosis. Amitosis is cells reproduction in which cells divide directly without going through the stages of cells division. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. 2. Mitosis cleavage atau pembelahan mitosis. Mitosis is the process of dividing the genome that has been duplicated by a cell into 2 identical cells produced by cell division. Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua, sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. The stages of mitosis consist of 4 phases, namely, tahap-tahap mitosis terdiri atas 4 fase, yaitu the first, prophase. Prophase atau prophase. Prophase. At the beginning of prophase, the centrosome with the centriole undergoes replication and 2 centromeres are produced. Each of the cleavage centromeres migrate to the opposite side of the nucleus. Pada awal prophase, centrosome dengan centriolnya mengalami replikasi dan dihasilkan 2 centrosome.
Masing-masing sentrosom hasil pembelahan bermigrasi ke sisi berlawanan dan inti. 2. Metafase atau metafase. Each centromere has 2 kinetochores and each kinetochores is linked to one centrosome by kinetor fibers. Meanwhile, the sister chromatids move to the center of the nucleus to form a chip. Masing-masing centromer mempunyai 2 kinetochor dan masing-masing kinetochor dihubungkan ke satu sentrosom oleh serabut kinetochor. Sementara itu, kromatid bersaudara bergerak ke bagian tengah inti membentuk keping. 3. Anafase atau anafase. Each chromatid separates from the centromere and each chromosome from the centromere. Each chromosome is pulled by kinetore threads to its respective poles. Masing-masing kromatid memisahkan diri dari sentromer dan masing-masing kromosom membentuk sentromer. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang kinetochor ke kutubnya masing-masing. 4. Telopase atau telofase. When the sister chromosomes get to their respective poles, telopase begins. The sibling chromosomes appear irregular and when stained are strongly stained with histological stain, meiosin division. Ketika kromosom saudara sampai ke kutubnya masing-masing, mulailah telofase. Kromosom saudara tampak tidak beraturan dan jika diwarnai terpulas kuat dengan pewarna histologi. 3. Meiosis division atau pembelahan meiosis. Meiosis division is also called reduction division because of the reduction in the number of chromosomes in the produces from 2n to n. This division produces daughter cells with half the number of chromosomes from the parent cells. In meiosis division, there are 2 consecutive cells division without interrupting the existence of interphase, namely the stages of meiosis 1 and meiosis 2, with the final result of 4 daughter cells with the number of haploid chromosomes or n. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, dikarenakan terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2n menjadi n. Pembelahan ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dalam pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan sel secara berturut-turut, tanpa diselingi adanya interfase, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2, dengan hasil akhirnya 4 sel anak dengan jumlah kromosom haploid atau N. Male mammalia reproduction apparatus atau alat reproduksi mamalia jantan. Reproductive tools in men and women at the same even with other mammals. When produce male gametes or spermatozoa which are very small and shaped like tadpoles, while women produce eggs or ovum which form in the ovaries. Alat reproduksi pada pria maupun wanita pada dasarnya sama dengan alat reproduksi pada mamalia lain. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa yang berukuran sangat kecil dan berbentuk menyerupai berudu, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Gametogenesis. The process of forming gametes or sex cells is called gametogenesis. There are 2 types of cells division processes, namely mitosis and meiosis. There are 2 types of gametogenesis, namely. Proses pembentukan gamet atau sel kelamin disebut gametogenesis. Ada 2 jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Gametogenesis ada 2, yaitu the first, spermatogenesis. Haploid or N sperm cells are formed in the testes by a complex process called spermatogenesis. Spermatogenesis
adalah sel sperma yang bersifat haploid atau N, dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks yang disebut dengan spermatogenesis. The second, oogenesis. Oogenesis is the process of maturation of the ovum in the ovary. Unlike spermatogenesis, which can produce millions of spermatozoa at the same time, oogenesis can only produce one mature ovum at a time. Oogenesis merupakan proses pematangan ovum di dalam ovarium. Tidak seperti spermatozoa yang dapat menghasilkan jutaan spermatozoa dalam waktu yang bersamaan, oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. C. Sexual reproduction atau reproduksi seksual. The reproductive system in humans, both male and female, has its own internal and external organ structure. The beginning of the human reproductive process occurs when a sperma cell with an egg, which generally occurs in sexual intercourse. The male reproductive system functions to produce and store and deliver sperm to fertilize an egg. Meanwhile, the female reproductive system has a function to produce eggs and provide a place for the fetus during pregnancy. The two functions complete each other in the reproduction process. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. 1. Male reproductive system or sistem reproduksi pria. External organizational structures in men include penis, scrotum, and testes. In addition, the structure of the male organs is also supported by internal organs known as accessory organs. These organs include the urethra, vas deferens, epididymis, seminal vesicles, ejaculatory duct, prostate placenta, and the bulbouretra presents. The various types of accessory organs function to produce stored and open sperm. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi penis, skrotum, dan testis. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. The performance of the male reproductive organs depends on the condition of the reproductive hormones in the male body, namely testosterone, which has benefit in the development of a man's characteristic, including physical and sexual arousal, as well as FSH, follicle stimulation hormone, and LH, luteinizing hormone, which play a role in sperm production. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi di dalam tubuh pria, yaitu testosteron yang memiliki manfaat dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk fisik dan gairah seksual, serta FSH atau follicle stimulation hormone dan LH, luteinizing hormone, yang berperan dalam produksi sperma. The second, female reproductive system atau sistem reproduksi manusia. Organs belonging to the female reproductive system include fallopian tube, vagina and cervix, uterus and ovaries. The female reproductive organs are also equipped with external reproductive organs, namely the labio major, labio minor,
Bartholin glands, and the clitoris. These external organs function to trigger women's sexual desire, protect women's internal reproductive organ from various causes of infection, and help the process of fertilization of eggs by sperm cells. Sistem reproduksi wanita. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi tuba falopi, ovarium, vagina dan serviks, uterus atau rahim. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. The female reproductive system also works together with the four main reproductive hormones, namely FSH and LH, which help the process of egg formation in the ovaries, as well as estrogen and progesterone, which play an important role in pregnancy. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. That's all and thank you. Sekian dan terima kasih.